Donc pour TDAH, qu'est-ce qu'on a dans l'impulsivité, l'hyperactivité, un problème d'attention, la personne qu'est-ce qu'on elle peut pas genre elle a du mal à se focaliser sur une tâche, elle finit pas les tâches, elle a beaucoup de choses, elle finit par ne rien faire, كيكون عندها تشتت الانتباه où elle a tendance à interrompre les gens. Pour l'adulte, qui préchauffe, il consomme, il dit ça, alors que les symptômes qui peuvent être par exemple ديال manque d'attention ولا زعما التركيز ولا ديال ما كنقدرش عندي اون فويت ديدي ولا هادي راه ça peut être une dépression la mémoire aussi parce que TDAH qui reste à la mémoire يقدر يكون عنده ديبرسيون يقدر يكون ان trouble بيبولير يقدر يكون شحال من حاجه دونك on peut pas dire on peut pas faire واحد diagnostic auto diagnostiquer راسنا خصنا نمشيو عند un psychiatre pour faire le diagnostic là donc ملي كنساليو les séances avec l'enfant ضروري كنمشيو عند لا مامون كنقولوا لها شنو خدمنا معاه شنو درنا معاه دونك لي في لا rééducation c'est basé sur la concentration ou l'attention كنخدموا معاه des exercices comme ça 30 minutes كيعيا je lui donne soit il dessine soit هادي après j'augmente 45 minutes du coup pour ADHD كيولي كيتفرج بزاف les dessins animés surtout comme je viens de le dire les مضاربه et tout كي داكشي اللي كيديرو كيمشي يطبقو إيمان لوزغاني مرحبا بك في الابيزود الثامن ديال قريت نقاش. On est Merci très beaucoup. fiers de t'avoir parmi nous. Donc اليوم غادي دوينا على ADHD, Oui, TDAH. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. دابا هذا لو ساندروم هو واحد لو ساندروم اللي كاين بزاف دابا في المجتمع وما كناش نسمعوا عليه قبل بزاف. Exactement. بغيتك قبل ما ندخلوا في لو فيف دو سوجي تقدمي راسك تري رابيدمون بور المستمعين ديالنا. D'accord, déjà merci pour l'invitation. مرحبا. Je m'appelle Iman Lozgani, je suis orthophoniste, je travaille dans des associations et j'ai d'autres passions en fait, comme la lecture, l'écriture. J'ai une page où je publie des citations et tout. Du coup, j'aime tout ce qui est en rapport avec la littérature russe, la psychologie, la psychiatrie. J'ai remarqué ça. Ouais, pour ouais. la psychologie. Oui, pour la psychologie, ouais, j'adore. Donc voilà, je fais un peu de yoga, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité. Donc voilà, ouais. D'accord, مرحبا بك. Merci beaucoup. On est fiers de t'accueillir. Donc قبل ما نهضروا على ال ADHD و les adultes والاطفال اللي تيتصاوبوا بها بغيتك تقدمي لينا شنو هو ال ADHD حيت دابا ولينا تنسمعوا بزاف تيهضروا عليها. Quelques sources ne sont pas forcément exactes وحتى التاريخ ديالها حيت كيف قلت قبل ما كناش نسمعوا عليها بزاف ودابا دو بلوز اون بلوس دو بيرسون حتى في اليونايتد ستيتس Ouais. عندهم دابا ان غرو بروبليم ديال ADHD. Donc déjà, je commence déjà par expliquer TDAH. C'est un trouble de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental, qui prise de mer. Donc quand on parle de trouble neurodéveloppemental, qui compte un problème qui compte les acquisitions. Quand je vois par exemple la mémoire, le langage oral, l'attention, on évalue pas mal de choses. Mais il compte une autre cause. Donc là, on parle d'un trouble neurodéveloppemental. Donc pour TDAH, qu'est-ce qu'on a dans l'impulsivité, l'hyperactivité, un problème d'attention. La personne, qu'est-ce qu'on, elle peut pas, genre, elle a du mal à se focaliser sur une tâche, elle finit pas les tâches, elle a beaucoup de choses, elle finit par ne rien faire. كيكون عندها تشتت الانتباه où elle a tendance à interrompre les gens. Par exemple, en parlant une conversation, c'est ou une fuite d'idées. ما تقدرش تكونسونطرا مع اون كونفرساسيون Ouais, خصها ديما تدخل فيها. c'est trop la conversation D'accord. وتقدر تدوي معاك في un sujet après كتولي في un sujet آخر شويه في sujet آخر شويه صعيب باش تتبعها. صعيب باش تتبع la personne. Donc voilà, ou pour les enfants, le symptôme, à part l'hyperactivité ou problème de concentration, il y a aussi l'échec scolaire. Donc les maîtresses, ils remarquent que l'enfant,
il fait des problèmes. Donc les films ADHD, ils ont tendance à faire des échecs scolaires, c'est ça? Des échecs scolaires, oui. D'accord. Du coup, les maîtresses, ils remarquent ça. Ou une autre chose, c'est que c'est avant qu'on a comme quoi que l'enfant ridasser, il est gâté. Il est C'est gâté, vrai. il est hadi. Alors que non, alors que l'enfant, il عنده imagination راسو كتكون عنده une imagination راسو كتكون عنده un monde بوحديتو ما كيكونش في عايش مع سميتو tellement كيكون في son monde Qui propre. sont déphasés, Ouais, complètement déphasés. complètement dépassé, voilà. D'accord. وهاد الظاهرة ديال ADHD كيفاش ولات تتبان في لي ديرنيير زاني زعما هادي 30 40 عام ما كناش نسمعوا عليها اكثر هي راه كانت كانت سي جوست كو بيتيتر دابا كاينين دي ميديكامون تياخدوهم كي اون بيتيتر دي زيفي سيكوندير كيفاش ولات تتبان بزاف déjà en Europe كانت كتسمى instabilité ديال l'enfant. بداو تيسمعوها بحال هكا Instabilité de l'enfant en Europe. Après la guerre et tout, là qui se met affectivo-caractériel. Le courant psychanalytique دار واحد l'effort وسماها سميتو. Mais aux États-Unis, c'est autre chose. شنو داروا comme quoi que ils se sont focalisés على tout ce qui est neuro. Le cortex, le mésencéphale, هادو des سميتو كنلقاو في le cerveau باش يشوفوا la raison ديال le trouble. Mais c'est en 1980 1980 عاد باش ولا كيتسمى le déficit attentionnel. D'accord. Donc voilà, عاد باش ولا كيتسمى. D'accord. وشنو هما لي زامباكت اللي واحد مصاب بالاي دي اتش دي يكونوا عنده دابا جيماجين طفل اللي عنده الاي دي اتش دي ما تيقدش ينتبه ديجا دان بوين دو فيو environnemental صعيب باش يدوي مع الناس ايتو en plus de les échecs scolaires اللي قدو يتعرضوا ليهم شنو هما لي زامباكت تاع ديال الاي دي اتش دي اللي تتخلي الطفل اولا انا ادولت حيت قد يقيس طفل اولا انا ادولت انا جو كوني شي وحدين اللي ما كانش عارفين بان عندهم اي دي اتش دي ومشاو قلبوا عليه ولا قالوا لي ك هاد لي سامبتوم راه بزاف منهم راه عندي هو كان بالنسبه لي لوهر il traversait peut-être une mauvaise phase عنده مشاكل شي واحد اللي عنده المشاكل فورسيمون تيقولوا هذا ما يقدش ينتبه بزاف ولكن مني داك لي سامبتوم تيكونوا durable في لو طون on peut parler de ADHD. En fait pour l'enfant فوقاش كنقولوا بلي l'enfant TDAH ADHD عنده ADHD حتى l'âge de 12 ans باش لو دياغنوستيك يتحط مي كيكونوا لي سين قبل داك ولكن علاش بالضبط حتى لاج دو سي لو pédopsychiatre qui fait le diagnostic باش كنتاكدوا بلي l'enfant عنده فريمون حيت يقدر يكون غير ايشيك سكولير ولا شي حاجه ولا ان اوتر تروبل حيت باغ اكزومبل شي واحد كيقول لك كوم تو فيان دو دير عندي انا ان تروبل كيكون ادولت عباس il dit comme quoi بلي راه عندي تروبل alors que juste à force de regarder les réseaux sociaux parce que ولاو les réseaux sociaux بزاف كيلوحوا si tu as ça عندك problème d'attention عندك problème ديال هادي ça va TDAH ولا كلشي ولا بحال une tendance بحال لا بيرفيرسيون نارسيسيك كنا هضرنا عليها كلشي بحال لو مو توكسيك ولا كلشي كيقول هذا توكسيك اي حاجه توكسيك دونك pour l'adulte كيبقى يشوف il consomme il dit ça alors que les symptômes كيقدروا يكونوا par exemple ديال manque d'attention ولا زعما التركيز ولا ديال ما كنقدرش عندي اون فويت ديدي ولا هادي راه سا بو ايتر اون ديبرسيون لا ميموار اوسي باسكو تي دي اش كيقيس لا ميموار يقدر يكون عنده ديبرسيون يقدر يكون ان تروبل بيبولير يقدر يكون شحال من حاجه دونك اون بو با دير on peut faire واحد diagnostic auto-diagnostiquer راسنا خصنا نمشيو عند ان psychiatre pour faire le diagnostic واحد الحاجه ملي كيكون الدري صغير لي سامبتوم كيكونوا شويه مجهدين اكثر من كيكبر باسكو لادولت شنو كيدير بحال كيتعايش مع المرض مع لو تروبل بلوتو
كيتعايش معاه alors que الصغار ما تعرفوش forcément comment se وي comporter. اكزاكتومون بحال تالمون كبر معاه تو il sait فوقاش il doit se calmer il sait بحال كيلقى حلول فهمتكم. لو il trouble s'adapte il il s'adapte s'adapte ouais. exactement il s'adapte donc كيولي بشويه بشويه il sait comment gérer les choses il sait comment بحال il y a même des applications ولاو pour les gens téléphone. في التليفون اللي عندهم ADHD D'accord. ديال planning من هذه من 9 لهذه tu vas faire ça من هذه باسكو هما لا نوسيون دو طون فريمون ما عندهمش جار يقدروا يجلسوا pour faire quelque chose pour faire une activité شي حاجه ديال 15 مينوت يبقاو فيها ساعه ساعتين exactement donc c'est vraiment في l'enfance اللي شويه صعب من l'âge adulte parce que les adultes ils s'adaptent. داكور ايمان. هو واحد السؤال هي بحال دابا انا نقدروا نقولوا جي با دو تروبل ني كوا كو سوا واش يمكن الاي دي اتش دي تكون فيا من بعد او لا ديسي كيلكو سيمين كيلكو موا؟ واش الاي دي اتش دي متعلق بواحد بحال اللي قلتي واش ماشي اني مي واش une personne elle est prédestinée à développer un ADHD plus que d'autres او لا تكون دو مانيير فلاج d'enfance ولا فلاج adulte؟ نقولوا في لاج ادولت بحال دابا انا ما عنديش واش يمكن يكون عندي باغ non parce que normalement 75% c'est héréditaire. D'accord, héréditaire. 75% 75% héréditaire. Ou il y a des environnementaux, des causes environnementaux qui peuvent déclencher le trouble. ولكن باش تكبر باش يجيك c'est pas comme un événement choquant, la traumatisant où tu vas développer par exemple le bégaiement ou le temtema ou là tu vas le bégaiement تيكون généralement من الصغر ouais يكون un problème qui t'a un événement traumatisant l'enfant qui سميتو ولا un trouble bipolaire اللي كيكون ديجا عندك le gène عندك وكتولي bipolaire qui طرالك par exemple tu peux passer par un événement traumatisant ou là tu peux genre les drogues surtout les drogues ça cause ça donc ça peut causer du ADHD. Non, ça peut pas causer ADHD. Normalement 75% c'est héréditaire. D'accord. Et هاد القضيه ديال ال ADHD واش كاينين des traitements efficaces sans effet secondaire دابا ديال pour soigner des enfants ou des adultes atteints de ADHD؟ حيت انا كنت قريت كاينين quelques traitements ولكن malheureusement ils ont plus d'impact négatif que positif. Exactement. Le long terme surtout. دابا في United States كاين بزاف ديال الحالات ديال دي جون ما نقولش تيتسطاو مي كثرت ما تياخذوا داك لي زونتي ديبريسور اي تو توصل لواحد الوقيته صافي تيرجعوا ديبوندون سادير اللي ما خداش داك لونتي ديبريسور بحال اون دروغ ان فيت اللي ما خداش il va péter un câble. En fait les États-Unis qui étaient ce qu'on appelle les amphétamines. Oui. Les amphétamines. Mais au Maroc malheureusement ما كاينش هاد الدواء ما كاينش au Maroc. ما كيدخلش non. Du coup شنو كيعطي البسيكياتر كيعطيك pas des antidépresseurs mais des anxiolytiques, des benzodiazépines, des médicaments اللي كياخذوهم الناس pour l'anxiété باش ينعسوا باش هادي شنو كيتعطاو في لي كا لور هادو باسكو قليل فاش مي باسيون اللي كياخذوا الدواء. مي تقولي لي كا اكسبسيونيل c'est-à-dire يكون عنده hyperactivité genre طالع بزاف il peut pas rester en place. Très difficile. Du coup on doit lui prescrire un anxiolytique ou un benzodiazépine, un médicament qui ترخى qui ما كيسبقاش في ديك l'hyperactivité et tout mais كيولي مرخي بزاف كينعس بزاف. Ça, on sait que les médicaments بحال هادو كيديروا des troubles de mémoire كيردوا لا بيرسون كتاكل بزاف دونك لا بريز دو بوا اي تو دوك الدري كيولي بحال drogué exactement. Du coup la plupart des mamans ملي كندير معاهم اي تو elles me disent comme quoi mon enfant ولا هكا انا je veux pas elle arrête le traitement. La plupart des gens qui connaissent ils arrêtent le traitement. وكيفاش لي بارون تيتعاملوا مع الطفل ديالهم حيت انت tu soignes beaucoup d'enfants atteints de ADHD donc عندك pas mal de d'échanges مع des parents et شنو هما
les feedbacks اللي تيجيوك à travers les parents زعما comment داك l'enfant il vit l'existence ديالو في le domaine scolaire surtout. Le domaine scolaire, ما déjà, كاينش un encadrement malheureusement في une école pour هذاك les enfants زعما ils doivent s'adapter ياك. في l'association اللي كنخدم فيها maintenant, il y a il y a une classe pour des élèves autistes qui ont retard mental, ADHD. Du coup, شنو كيديروا ليهم؟ Il y a des éducatrices. Les éducatrices. Les éducatrices, elles aident beaucoup. Vraiment, ça aide beaucoup. كتولي تعلم الدري كيفاش يجلس كيفاش هادي كتوريه لي مانيير كتعلمو كيفاش يدير باش باسكو الا دخل عندي هو il est hyper actif qu'est-ce qu'on va travailler Il peut pas se concentrer. Du coup انا شفت كندير مع ان باسيون كنت كنقول ليه regarde aujourd'hui on va travailler juste 30 minutes. باش ما تكثريش ومن بعد tu peux augmenter la durée. Après on va jouer à le jeu là je vais te donner dire un dessin parce qu'il y a un enfant le domaine ديالنا soit orthophoniste اخصائي ديال النطق ولا psychologue لا حسي حركي psychomotricien كاين ملي كيجي عندنا الطفل كنديروا ليه اكزامان ديال كنشوفوا واش يقدر يرسم ان بونوم شنو جوغ رسم ديال الدري باش نشوفوا واش كيعرف لي باش نعرفوا واش كيعرف لي بارتي دو كور ديالو. ان انفون il était TDAH عنده ADHD رسم لي واحد tellement il était vraiment كيف لي زيكران بزاف كيتفرج في لي ديسان انيمي اللي فيهم العنف ايتو كيلعب لي جو اللي فيهم سميتو. il m'a dessiné genre sa mère en train de pleurer, sa sœur en train de pleurer aussi et lui et son père وهز فردي على son père. رسم لك هذا لو ديسان رسم هذا لو ديسان و لي اسوسياسيون نورمالمون كيكون genre on est une équipe pluridisciplinaire كيكونوا بثلاثه. Du coup, j'ai montré le dessin à la psychologue, elle m'a dit c'est pas normal genre ou quand on a analysé 12 ans 12 ans quand on a analysé la chose on s'est vu qu'il voulait tuer son père parce qu'il le traitait pas bien. Donc داكشي اللي في الدار ça joue un rôle parce qu'il y a toujours la guidance parentale des parents. Donc ملي كنساليو les séances avec l'enfant ضروري كنمشيو عند لا مامان كنقولوا لها شنو خدمنا معاه شنو درنا معاه. دونك لي في لا ريéducation c'est basé sur la concentration ou l'attention كنخدموا مع des exercices comme ça 30 minutes كيعيا je lui donne soit il dessine soit hadi après j'augmente 45 minutes. Et la rééducation elle dure un nombre de mois spécifique ou là على حساب كل طفل كيفاش ça dépend la gravité des cas. Mais la plupart du temps la norme c'est 2 fois par semaine. 30 minutes 30 minutes ouais 30 minutes de rééducation orthophonique. D'accord. Et بالنسبه لك ايمان واش هاد l'apparition ديال TikTok les réseaux sociaux surtout داك le contenu qui est consommable en moins d'une minute voire même en moins de 30 secondes واش ما تيجعلش هاد الاي دي اتش دي تتطور اكثر عند لي بلو جون سورتو حيت هما اللي كيكونسوم بزاف هاد لو جون دو كونتوني دابا سورتو في تيك توك اي ميم ا ترافير انستغرام اي تو واش داك لو جون دو كونتوني اللي تيكونسومي في لي ريزو سوسيو تاثر عليهم وتزيد في لا غرافيتي ديال الاي دي اتش دي. Bon, je vais parler à propos des enfants bédins ou les adultes parce que les enfants شنو اللي امباكت الاي دي اتش دي ديالهم هما les écrans les dessins animés en général les dessins animés soit autistes soit ADHD surtout les autistes les écrans les enfants exposer les écrans في l'âge صغير كيوليو autistes genre vraiment كيوليو autistes. Du coup pour ADHD كيولي كيتفرج بزاف les dessins animés surtout comme je viens de le dire les نضاربه et tout كي داكشي اللي كيديروا كيمشي يطبقو كيولي عنده imagination هادي les jeux vidéo. Par contre les adultes كتلقى des personnes comme on vient de dire ديال j'ai ça donc عندي TDAH
Je pense que c'est normal parce qu'ils disent comme quoi que un problème de concentration, je peux pas rester à regarder genre un film qui dure 2 heures. Bah c'est normal, bah tu es toujours sur ton téléphone, que tu ouvres des stories qui durent même pas 30 دونك secondes. مولفين il consomme sans واحد لو كونتوني اللي contenu قصير قصير بزاف. بزاف دونك سي نورمال ما تولفش انك تجلس وتفرج في ان فيلم دونك pour les adultes ça impacte pas ça impacte ولكن ماشي بحال les enfants les enfants كتر les Hmm. enfants كتر ouais. داكوغ اي ومزيان دويت على هاد القضيه حيت بحال دابا اون برون ليكزومبل دان ادولت يقد في اون فاز دون سا في يكونوا عنده بزاف ديال المشاكل وما يقدش il n'est pas concentré حيت عنده المشاكل que ça soit في لو كوتي بيرسونيل او لا بروفيسيونيل دوكو راه فورسيمون راه ما غاديش يقد يتكونسونطرا بزاف راه حنا اون ني با دي روبو هاد c'est vrai que des fois le مجتمع une fois ça fait tu n'es pas concentré ça fait une Ça fait typique une petite- l'ADHD تيديروك بحال une étiquette exactement. et هذا la perception ديال المجتمع باقا ما واعياش بزاف je pense par rapport لهاد ال ADHD والخطورة ديالو surtout حيت on a tendance à plaisanter بزاف sur ça et on se rend pas compte forcément des impacts très très négatifs que peut avoir هاد ال ADHD. Oui, c'est vrai, parce que les gens, là, جوج كلمات عندي ADHD, أنا autiste, ولا غير بالضحك, je suis bizarre, donc je suis autiste. Je danse comme un autiste, c'est pas... Ça se dit Hmm. pas. En tant qu'orthophoniste, moi, je trouve pas ça du C'est pas tout drôle drôle. hein. Oui, c'est pas du tout drôle. Donc, les gens اللي جوج كلمات أنا ADHD, ما درتش بحال هكا أنا ADHD, parce que بزاف ديال الكونتوني ولا فيه ADHD TDAH بزاف 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 Hmm. دونك كنلقى بزاف ديال لي جون ils partagent في ستوري ديالهم ADHD هادي quand je leur pose la question est-ce que c'est diagnostiqué on me dit non انا je dis au pire il a بغى شي واحد ياخد s'il a pas les moyens pour aller chez faire de la thérapie ou la consulter ولا شي حاجه كاينين des sites parce qu'il y a des sites les sites Tu fais un test ياك. tu fais un test Oui. mais c'est selon le DSM-5 تكتب D'accord. test TDAH selon DSM-5 c'est presque le même test اللي غيعطيك un psychiatre. Donc il peut le faire en Il peut ligne le faire gratuitement. en ligne gratuitement, oui. C'est بحال كاع les troubles, par exemple trouble bipolaire selon DSM-5 test كيعطيك les questions ولا les mêmes questions اللي كيسولك le psychiatre غيسولك هذاك. C'est beaucoup mieux que regarder des vidéos sur YouTube, Instagram ou dire ah c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi parce que tu peux avoir de la dépression, tu peux avoir beaucoup de troubles. Les symptômes en psychiatrie ou là en psychologie les symptômes متشابهين. أي واحد يقد يكون عندهم ويقد يكون عندهم في un moment T Ouais, de sa vie. exactement. Mais ça veut pas dire C'est-à-dire qu'il que, est ouais. عنده un syndrome ديال ADHD. Et des parents اللي عندهم ولدهم atteints de ADHD, comment ils peuvent à leur niveau, d'abord on sort un petit peu du cadre psychiatrique, au niveau des parents كيفاش يقدوا leur fils ou leur fille ils le rééduquent en quelque sorte يحاولوا يقلوا من داك l'impact négatif اللي عند ال ADHD. Déjà, faut accepter l'enfant parce que la plupart des parents, ils acceptent pas les enfants. C'est vrai. Ouais, ils acceptent pas. زعما quand tu dis ils n'acceptent pas, c'est-à-dire ils Ils le disent que renient ou ils disent انت ماشي مزيان non, ils disent comme quoi non, ولدي ما فيه والو. ولدي Ah, غير d'accord. حراكي, ولدي غير باقي صغير باغي يلعب. La plupart des gens, genre soit en TDAH, des ADHD, soit en autisme. TDAH بدا شوية, mais surtout l'autisme ou la retard mental, ils acceptent pas. تقدر تقول لي par exemple parce que le pédopsychiatre c'est lui qui fait تجيهم بحال une honte je pense ما ouais mais ما كيعرفوش بها. تجيهم في شكل. Du coup, là, on fait la guidance parentale, on leur explique شنو عند ولدك, شنو خصك تخدمي, شنو هادي, شنو هادي. Il doit s'asseoir, تعلمي خصو يجلس, ماشي أي حاجة بغاها باسكو كيبغي الحاجة خصو يديرها. Les écrans c'est à éliminer. à éliminer. À éliminer. Parce que il a عندنا كنخدم معاه ولي éducatrices كيخدموا معاه. دابا صعيب بزاف pour un enfant de se passer complètement
des écrans لقاش اصلا هو شنو تيدير تيشوف ses parents en général qui sont dessus donc تيقلدوا peut-être même il va consommer encore plus que le contenu حيت هو باقي صغير باقي il n'a pas داك le il ne distingue pas forcément entre le bien et le mal pour lui ce qu'il fait il est justifiable. Du coup ben c'est compliqué c'est très compliqué باش تحيد l'écran complètement من ses habitudes. ماشي في الاول ما غاديش تحيد كومبليتمون باسكو سينو degré par degré degré. par degré بشويه ولا دير 1 heure ديجا التلفزيون تحط في بيت يتسد الباب genre يدخل l'enfant يتفرج même pas 30 minutes 1 heure 30 minutes في les jours العاديين 1 heure في الويكاند الويكاند ومن بعد تسدك الباب صافي. D'accord, une discipline, pour la consommation des écrans. Exactement. Parce que il y avait la psychométricienne qui m'avait dit il y a des parents où ces enfants sont autistes ou جابت genre جاريتو دارت التلفازه كتسد بحال هكا D'accord. كتسد بالساروت باش il y a aucun moyen de l'ouvrir. aucun moyen كتحل à ce تفرجوا voilà parce que la mère est consciente هذا هو le problème c'est que je trouve les parents il y a des parents ils sont en déni ils veulent pas vraiment dire que leur enfant vraiment a fait سميتو. Récemment j'ai fait une anamnèse مع واحد la maman et son mari ou son premier c'est pas en rapport avec TDAH mais كان سميتو son père son mari plutôt ou leur enfant leur fils autiste à cause des écrans. L'enfant صغيرة طلعت هي autiste à cause des écrans. في l'anamnèse on lui pose les questions pour l'anamnèse il y a des questions à poser كيفاش داز l'accouchement كيفاش داز هادي كيفاش pour cerner le cas pour cerner le cas exactement. Le mari يلا كيعرف بلي ولده الكبير راه اوتيست في l'anamnèse. D'accord. Donc les parents خصهم يكونوا vraiment باغيين يخدموا parce que la plupart c'est vraiment désolant mais la plupart c'est les mamans ملي كيتلقاهم ملي كنكون في l'association et tout c'est toujours les mamans تيطلقوا لهم اللعب elles ne veulent pas leur dire non لا c'est toujours les mamans اللي كيجيو اللي هما اللي واقفين مع ولادهم plus que les papas. Le papa il lui a dit واش بصح il a dit autiste قالت له oui. Genre, il vient de savoir après, l'enfant il a 10 ans. Oui, il s'en est pas rendu compte durant des années. Telle l'anamnèse. C'est bizarre. C'est vraiment donc les parents خصهم يكونوا vraiment باغيين يخدموا مع l'enfant. فكرتيني في واحد لو كا en fait ماشي un atelier mais c'était نقدروا نقولوا un atelier un workshop pour expliquer l'importance de l'écriture chez les jeunes que j'avais fait il y a quelques mois chez une fondation et il y avait beaucoup de parents le public avec leurs enfants et tout et le monsieur a la parole à la fin de l'atelier où قال لي انا ولدي il ne peut pas se passer des écrans وما عرفت شنو ندير معاه et tout انا نقول ليه j'ai déplacé un petit peu le problème قلت ليه شتي هذاك اللي اخترع داك le smartphone ديال اللي تيلعب فيه ولدك. Et d'autres personnes notamment, il peut par exemple le consommer pendant 1 heure ou 30 minutes, il met de côté. Il dit en mode silencieux ou là il l'ignore. Du coup, le مشكلة ماشي من البورتال ماشي هو اللي تيقول لك consomme du contenu هزني لا. Portable c'est un objet اللي تنفع, on peut pas dire ما تنفعش. عنده son utilité ولكن المشكل ماشي منه, c'est من le comportement. Le comportement ou le père tu fais l'effort باش ما تخليش ديما un écran chez ton fils باش تهنى منه ولا باش تلها وهذا c'est un autre problème هي pour se débarrasser des enfants qu'est-ce qu'on fait ça un écran et on est tranquille. كتكون لا ماما خدامه كتحط ولادها في التلفازه وكتخليهم alors que c'est pas bien. Exactement. C'est à éviter les écrans pour les enfants, c'est à éviter vraiment. Ou d'abord, il y a de plus en plus de multiplication des écrans, même à travers l'action il y a des écrans hyper lumineux, plus que la luminosité les 15 et ça attire l'attention même si on veut pas être attiré, c'est trop beau,
c'est trop brillant. Ou d'abord, on parle même, je ne sais pas si tu le sais, on parle même de publicité liée à travers des drones, avec des symboles et tout dans le ciel. A dit c'est prévu en tout cas dans certains pays asiatiques. D'abord, on est submergé par les écrans. Exactement, ouais. Du coup, c'est de plus en plus difficile de lutter contre l'ADHD. بالنسبة لك, comment tu vois un petit peu l'avenir مع l'ADHD, comment on peut se comporter avec حيت les écrans, ça va persister. ما غاديش ما يحيدوا. عنديش حيطة ouais. Impossible, c'est absolument impossible. Du coup, comment نقدروا نتعاملوا مع la multiplication ديال les écrans في la société? أنا à mon avis les écrans c'est vrai ما يقدروش يتحيدوا ولكن faut les diminuer نقصوا منهم. ou pour les parents خاص ضروري la guidance parentale. La maman خاص تكون consciente de le trouble. Mais حتى Elle le doit papa. accepter. Ouais. Mais la plupart, moi je te dis, moi, la plupart c'est Yak, les mamans d'accord. qui jouent malheureusement. Les papas ils sont impliqués. Ils doivent être conscients. Ils doivent accepter le trouble. Ou faut une rééducation. فما كان الديagnostic précoce زعما قبل فما كان قبل عاقوا به قبل Ils doivent le diagnostiquer. فما كان l'évolution غتكون حسن. Donc la guidance la meilleure. guidance meilleure ou خاص une rééducation pluridisciplinaire. Genre il travaille avec les éducatrices si c'est possible. S'il est في l'école تقدر تكون مع AVS genre مربية معاه ولا سميتو ولا genre vraiment خاص la rééducation orthophonique ou le psychologue تاعي تكون معاه psychomotricienne si elle aussi elle peut aider donc voilà هادشي اللي خصو يكون. ou في la maison خاص vraiment comme je viens de dire faut accepter, faut essayer de diminuer les écrans ou l'enfant يحاول شويه يدير l'effort تاعو. voilà ouais. D'accord. شكرا بزاف إيمان على زيارتك. C'était très très intéressant et à très bientôt. Merci beaucoup.